बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बकर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए नायाब है, क्योंकि ये चीज़ आपको ना किसी ने बताई है और ना ही आप इसके फ़ायदे जानते हैं। जहाँ पे बकरियाँ खड़ी हैं और नीचे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं सबज सबज, इसको कहते हैं जी नीली घास, पंजाबी में कहते हैं बखड़ा। ये एक कांटेदार बेल होती है और ये सिर्फ सहराओं में पाई जाती है, रेतले इलाकों में मैरा ज़मीन के ऊपर पाई जाती है। और बकरियों के लिए, ऊँटों के लिए, भेड़ों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खुराक के साथ साथ ये उनके लिए एक समझे कि मेडिसन भी है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ। जितनी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर और आप देखेंगे बहुत से लोग हैं उनकी बकरियां टाइम के ऊपर हीट में नहीं आती, टाइम के ऊपर क्रॉस नहीं होती। उसके बाद बकरियों के जो पैदाइश के बाद बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखें जी, बकरियों के 40 बच्चे पैदा हुए और 40 के 40 ही मर गए। दोस्तों, बकरी को रख लेना, बकरी को ख़रीद लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हर बंदा कर सकता है। मेन चीज़ है बकरी की देखभाल। उसके बाद बकरी की रिक्वायरमेंट। अगर आप को अल्लाह ताला ने इस जानवर के ऊपर हाकम बनाया है, आप बेशक उसको कैद करके रखें, कोई मसला नहीं है। वो बेचारा जानवर है, वो ना तो आपको कुछ रहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ना ही आपसे वो कुछ मांगेगा। अब आपके रहमो करम पे है कि आपने इन जानवरों का ख्याल कैसे रखना है। आप बकरियों को वैक्सीनेशन करवाते हैं। ये जो आंतों की होती है, आंतों का जहर, जिसको कहते हैं ETV, ये ETV मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये असल में ये है कुदरती, ये कुदरती ETV है। हमारी बकरियों, भेड़ों और ऊँटों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जंगलों के अंदर ये चीज़ पैदा की है। बेशुमार लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं सबज चारा जी, जानवरों की मौत है, बकरियों की मौत है। भाई ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया होगा, लेकिन जो नेचुरल ग़िज़ा होती है, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए बनाई है, मेन वही होती है। बाद में सारा कुछ इससे पीछे जो कुछ भी है वो आर्टिफिशियल है। कभी आपने बकरी से पूछा है? एक तरफ सब्ज़ चारा रखें, एक तरफ खुश्क चारा रखें और फिर उसको छोड़ दें। बकरी किस चीज़ को पसंद करती है? आपने तो कह दिया कि खुश्क डालें, ये जो सब्ज़ है उसके लिए। अच्छे खासे समझदार और उम्र का तजर्बा रखने वाले लोगों की ज़ुबान से ये अल्फाज मैंने सुने हैं। तो दोस्तों, बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे हिट नहीं कर रहा, अपना तजर्बा और जो असल नेचुरल चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है बखड़ा। बकरी कितने शौक़ से इसको खा रही है। ये कांटेदार, ये दो किस्म का होता है, एक काला होता है, एक वाइट होता है। काला और सफ़ेद दो किस्म का है। जो काला होता है उसको कांटे होते हैं, जो वाइट होता है उसको कांटे नहीं होते। डोडी वैसी होती है लेकिन उसको कांटे नहीं होते। और कांटा इसकी जो चारों तरफ होते हैं और डबल डबल होते हैं। जानवरों के पाँव में भी लगते हैं, इंसानों के लिए भी होते हैं, इसमें बड़ी जलन भी होती है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? ये जो बखड़ा है, हमारे यहाँ पे हम ज़मीनों को वहाँ पे 3-4 महीनों के लिए ज़मीन को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इस बखड़े को उगने के लिए। खुद ब खुद उगता है, जानवरों को छोड़ते हैं, वो खाते हैं। इसमें हर चीज़ को ताकत मिलती है, ख़ास करके बकरी के लिए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है ETV। इसके आंतों का मसला, बकरी के मैदे का, उजरी के जो चीज़ हो गई, ये कीड़े वर्म वगैरह सब कुछ इस चीज़ से ख़त्म हो जाते हैं। बकरी का हाजमा बेहतरीन हो जाता है। उसके अलावा जो टाइम के ऊपर आपकी बकरियां हीट पे नहीं आती, ये उनके लिए फ़ायदा मंद है। उसके पास आपके जो ब्रीडर हैं, अगर वो हीट में नहीं है, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके अलावा ख़ास करके जो बकरियां महीना 15 दिन 20 दिन खा लेती हैं
اور اس کے بعد جو ان کی آنے والی نسل ہوتی ہے وہ بڑی صحت مند ہوتی ہے. آپ کو ان بکریوں کے بچوں کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے, اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہوا ہے. اسی لیے الحمدللہ ہم یہاں پہ اپنے جانوروں کو رکھا ہوا ہے. ہم سب کو کہتے ہیں کہ آپ نے اگر جانور پالنے ہیں اور ان سے منافع لینا ہے تو نیچرل طریقے سے پالیں. ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, ہم آپ کو رہائش دیتے ہیں, ہم آپ کو خوراک دیتے ہیں, اور وہ خوراکیں آپ نے نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی, نہ بازار سے پیسوں سے نہیں ملتی. آپ کہتے ہیں میرے پاس 6-7 لاکھ روپے یہ چیز خرید لوں, آپ کو پھر بھی نہیں ملے گی. یہ انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے, یہ جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جس زمین کے اندر یہ اگتی ہے, اگر 2 مہینے 3 مہینے آپ اس کے اندر ہل نہیں چلاتے, اس کا جو پتا گرتا ہے, جو اس کے ذریعے وہ مٹی کو اکٹھا کرتا ہے, جب ہوا چلتی ہے تو مٹی اکٹھی ہوتی ہے اس کے اندر, اس سے جو پیداوار کی جو پاور زمین کی بنتی ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز, یہ قدرت کا وہ انمول تحفہ جو ہمیں صحراؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فری میں دیا ہوا ہے. ہمارے جانور اس کو دن میں 2 بار ضرور کھاتے ہیں, اور اتنی گرمی ہونے کے باوجود ہمارے جانوروں کو گرمی محسوس نہیں ہوتی. یہ ٹھنڈک بھی دیتا ہے معدے کو. اور اس کے علاوہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس موسم کے اندر پیدا کیا ہے کہ جانور اس کو کھائیں, اور جنگل کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں ان کے لیے بہت صحت مند ہے, اور جو پریگننٹ بکریاں ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے, تاکہ ان کی جو آنے والی نسل ہے اس کو اس کا فائدہ ہو. باقی آپ حکیموں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ کتنا فائدہ ہے. ان حضرات کے اندر کے لیے معذرت کے ساتھ جو بڑے بڑے حکیموں سے نسخے لیتے ہیں, مجونے لیتے ہیں, اور وہ تلے لیتے ہیں, یہ اس چیز کو استعمال کر کے دیکھیں. اس کی جڑ, اس کا بیج, اس کا پتا, یہ تینوں چیزیں انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, زمین کے لیے یہ بہت طاقتور چیز ہے. تو جی دوستو, میرا کام تھا آپ کو بتانا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے جانوروں کے لیے استعمال کریں یا ان کو آپ میڈیسن پہ ہی رکھیں یا دوائیاں دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو اگر کسی دوست کو چاہیے تو یہ ہمارے پاس ہوگا, ہاڑ اینڈ ہونے والا ہے ساون اور پادوں, یہ 3 مہینے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. اگر کسی کو چاہیے وہ آ کے لے جا سکتا ہے, فری میں آپ کو مل جائے گا. اپنے جانوروں کو کھلائیں اور اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں. تو یہ خشک بھی فائدہ مند ہوتا ہے, اور جو سبز ہے, سبز تو جانور بہت پسند کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ اپنے جانور, آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, آپ کے پاس چارہ نہیں ہے, آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنے جانور یہاں پر رکھ کے آپ ان کو پال سکتے ہیں, ان سے اچھا فائدہ لے سکتے ہیں. آپ مہنگی دوائیوں سے, آپ مہنگی خوراکوں سے, مہنگے TMR سے آپ بچ سکتے ہیں. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن کے اندر نمبر ملے گا, آپ اس پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ بنے رہیے گا. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں